Y'all, so how are you today? So me begin in this channel. So apa khabar anda semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So hari ni kita masih lagi nak masak nasi goreng. Menu ni saya pernah masak satu ketika dulu, iaitu saya masak nasi goreng Jawa Portugis yang ada ikan salmon tu. Tapi hari ini kita akan buat lagi sekali, iaitu nasi goreng Jawa yang memang mempunyai ciri-ciri khas nasi goreng Jawa yang terdapat di Malaysia dan juga di Indonesia. Okey, jadi kepada anda semua, kalau nak tahu nasi goreng Jawa, sebab saya memang suka nasi goreng Jawa sebab dalam tu dah ada complete set dan saya rasanya memang sedap. Jadi kepada anda semua, tonton video ni daripada awal sampai habis, anda mesti boleh masak nasi goreng Jawa dengan sedap sekali. Tak percaya? Tonton, okey? Okay, also look at this. This one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ini. Sebab hari ini saya masih lagi nak masak nasi goreng. So kita ada macam-macam jenis nasi goreng. So hari ini nampak ni kita ada nasi dan kita ada mie dan kita ada ayam goreng. So kita nak masak apa ni? Nasi goreng apa ni? So as you know, today we want to make a nasi goreng Jawa ataupun Javanese fried rice, my version Portu Jawa. So now let me check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Firstly, kalau kita nak masak nasi goreng, kita perlukan nasi. So this one adalah white rice, nasi putih. Ni saya gunakan beras wangi. So aroma dia memang dah sedap. So kita perlukan 2 pieces of egg, 2 biji telur. Satu kita akan buat telur mata dan satu lagi saya suka masukkan sekali dalam kita punya nasi goreng. Kalau versi yang di Indonesia, dia tak masukkan sekali dalam nasi tetapi dia jadikan telur rebus. Tapi saya tak suka telur rebus, saya masukkan sekali, okey? Dan ciri-ciri khas kepada nasi goreng Jawa mesti kena ada mie, mie kuning. This one adalah kita punya mie, yellow noodle sebenarnya sikit je, tapi oleh kerana saya suka mie banyak sikit, kita masak sendiri, kita letaklah banyak sikit ataupun mengikut cita rasa anda, okey? Kita perlukan ayam goreng, this one is a fried chicken, sebab kita akan suir-suirkan dia punya isi, kita akan siat-siatkan macam soto tu. So nasi goreng Jawa, ayam dia akan kita siat-siatkan. Dan saya kalau nasi goreng suka ada udang, jadi saya letakkan udang. This one is optional, nak letak-letak, tak letak pun tak apa. Rasa pedas, so kita letakkan this one is a green eye chili dan juga red eye chili. Kita campurkannya, chili secukupnya. Dan kita perlukan this one is onion and garlic, bawang putih secukupnya. Sedikit aja belacan, this one is a belacan goreng ataupun terasi yang telah kita goreng sikit dalam dalam 1 inci macam tu. And this one is a mustard leaf ataupun daun sawi secukupnya. And this one is a cauliflower ataupun bunga kobis, saya suka letakkan bunga kobis sebab dekat rumah ada bunga kobis, kita letakkanlah bunga kobis. Dan kita letakkan this one is a bean sprout ataupun toge. Nasi goreng Jawa mesti kena ada toge, kalau tak ada toge ataupun kecambah, dia bukan nasi goreng Jawa, okay? And this one is a candle nut ataupun kemiri ataupun buah keras secukupnya. Dan saya perlukan thick soya sauce ataupun kicap pekat manis dalam 1 sudu makan. Dan saya perlukan sedikit sos tiram, this one is oyster sauce. And this one is a sambal paste ataupun paste sambal kat kedai yang basic yang saya tunjukkan dekat channel saya in my previous video, how to make this basic sambal paste, okay? So ni dalam 1 sudu makan, okay? This one kita perlukan untuk hiasan spring onion ataupun daun bawang secukupnya. So now let we cook kita punya nasi goreng Jawa kita, okay? So firstly, kita punya cili kita, bawang kita kena chopperkan dia. So saya pakai chopper, kalau you nak tumbuk boleh, kalau you nak tumbuk boleh, you nak ulek pun boleh, okay? So kita masukkan cili kita, okay? Kita masukkan garlic and onion, bawang dan bawang putih. This one is a belacan goreng ataupun terasi goreng, kita masukkan. And this one is a kemiri ataupun buah keras yang telah saya hancurkan sikit, kita masukkan sekali, kita chopkan sekali, okay? Kita chopkan dia, okay? Okay, it's done. So now ready to be cooked. Kita akan masakkan dia, okay? Kita punya udang kita dulu, ya. Our prawn kita gorengkan dulu. Gorengkan sampai dia masak. Kita angkatkan. Okay, so sekarang kita sautekan bahan-bahan yang telah kita kisar, kita chop tu. Selepas dia layu dan terbit bau, so kita masukkan punya lada paste, sambal paste. And mixing well. Okay, so sekarang kita masukkan garam, gula dan MSG, terserah kepada cita rasa anda, okay? Kalau tak tahu nak estimate, you pakai Maggi cukup rasa je pun boleh, okay? Kita masukkan kicap pekat manis, oyster sauce, sos tiram,
Okay. And mix well. Kita masukkan bunga kobis, cauliflower and mustard leaf ataupun daun sawi. Dan saya suka masukkan telur dulu Kalau saya tak suka makan dengan telur rebus, saya suka makan dengan telurnya ada kat dalam kita punya nasi kita sekali, okey? And mix it up. So sekarang kita masukkan kita punya nasi kita, our rice. And mix it up. Nampak ni kita dah gaulkan dia sebati macam ni. Ya, warna dia pun dah coklat-coklat. Kita masukkan mi kuning kita, okey? Kuning ni dibasuh dulu So kita gaulkan merata, okey? Selepas kira-kira 1 minit, saya rasa rasanya mi kuning kita dah masak dah masak, nasi pun dah kering. So lastly kita masukkan kita punya toge ataupun kecambah, bean sprout. We mix it. Ya, toge ni tak perlu kita masakkan lama sangat, nanti dia bonyok, nanti dia lembik. So sekejap je. Sekarang kita masukkan balik udang kita, our prawn. And we mix it, kita adukkan. Kacau sebati like this. So bila kita dah masukkan toge, dah masukkan udang, so tak perlu terlampau lama sebab takut toge tu bonyok. So kita tutupkan api. And now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okey? Nasi goreng Jawa kita dah siap. So sebagai hiasan dia, kita letakkan daging ayam. Kita letakkan daging ayam goreng yang telah kita suir-suir, Kita letakkan, taburkan dengan ada daun bawang tu So kita letakkan ke atas tu. Dan kita taburkan dengan bawang goreng. Kita ada timun, this one is a cucumber. Dan saya suka makan dengan telur mata kerbau yang separuh masak, half cook. Now ready to be served. Kita akan hidangkan dia, okey? Tada! So ini dia kita punya nasi goreng Jawa. Or Javanese fried rice, my version Portu Jawa. Kita ada telur mata kerbau separuh masak, dan kita ada ayam yang disuir-suir seperti soto, dan kita ada mi dan juga udang. So now I zoom it for you, okay? Bless, O Lord, this food to my use and us to this service, and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 Hi y'all, so look at this. Ini adalah kita punya nasi goreng Jawa or Javanese fried rice. It's most popular di Malaysia, in Malaysia and at Indonesian and Singaporean. So without further ado, marilah kita makan apa yang telah kita masak. So kita makan nasi dulu, kita rasa nasi dia ada mi sebab saya suka letak banyak-banyak mi. Wow. Combination di antara terasa macam ada mi goreng kat situ dan ada nasi goreng sekali, memang sedap Kalau beli nasi goreng Jawa ni memang untung sebab dapat rasa dua-dua, rasa mi goreng dan rasa nasi goreng. Dengan ayam yang disuir-suir macam kita makan soto. Nampak Sebenarnya kalau dekat Indonesia tu, nasi goreng Jawa tu dengan telur rebus dan telur yang dipotong-potong, nasi sikit dah potong, ada ayam suir. Tapi saya tak berapa suka
telur rebus. Saya suka masukkan telur tu dalam nasi goreng sebab kita nak rasa macam masak mi goreng tu. Dan juga saya suka makan dia dengan telur mata yang separuh masak. Itu pun cukup sedap dan lazat. Okay, ni adalah udang. Udang ni optional. Kalau kita nak jual dekat Malaysia ni tak boleh kosong macam tu Kita kena ada udang ke, daging ke, sotong. Kalau kosong macam tu nanti takut orang tak mau beli So, kalau nasi goreng Jawa, beginilah bentuknya. Kena ada lagi satu, kena ada toge. Kalau tak ada toge, bukan nasi goreng Jawa namanya. Kena ada toge. Yang sawi tu tak apa. Kalau tak ada sawi tak jadi masalah. You boleh gantikan dengan kangkung ke apa ke. Tapi toge tu kena ada sebab dia ada mi So, bila dia ada mi, diletakkan dengan toge, baru dia terasa, baru dia terangkat dekat kita punya nasi goreng kita Saya nak makan habis. Kepada anda semua, selamat mencuba saya punya nasi goreng Jawa. Macam inilah bentuk nasi goreng Jawa. Macam mana anda nak tahu sedap ke tak sedap nasi goreng Jawa ni? Kalau anda dah cuba, ikut resepi yang betul-betul. Kena pandai rasalah garam, gula yang penting. Kalau tak, gunakan Maggi cukup rasa. Dan ada set kat dalam tu, dah sedap. You boleh makan seisi keluarga. Dan you mungkin juga boleh jadikan satu idea untuk menjual nasi goreng Jawa yang memang satu dunia begitu bentuknya. Okay, begini bentuknya. Okay, sampai berjumpa lagi di lain masa, di lain menu, di lain resepi. Salam sayang daripada saya, Alexis Wan Isa, untuk anda semua. Bye!